Shintoma Shantini Kakamani Kifilka Nai Shintoma Shantini Kakamani Tông vi bố, tông thái kỳ kha, than sa manyani. Tông vi bố, tông thái kỳ kha, than sa manyani. Hayu muru muru, jara sa sarai furu. Hayu muru muru, jara sa. Maharaja Birbikrama, binate manisa. খুব কম সময়ের তিনি ওয়ানসম্মান গায় তিনি হাসান নতই ওয়ানসম্মানি ত্রিপুরা কান্ড বাহাইকাই অবসর 2018 সাল তো পালক থেকে মঞ্চে পিলামাকে পালক বলে 2018 পরে সিমিতে গভর্নমেন্ট রিকগনাইজ থেকে যে অবলিবারে মহাই সামনে মহাই জোরানো जों हाइटिखौ साराव दरिसे अबनो गुरुत्व दियाखै सब गुरुत्व নাই अबलिबारै जों तो खाखौ থেকে কাহা তে তুলতিसको जों अब सालायनो नांगौ अबनो सिलिनो नांगौ तमाने को इके जों तो सायमानो जे अब जोंनि जे महाराजा बिरबिक्रम बाहादुर जे महाराजा नाय बुखा आधुनिक त्रिपुरा रूपखा बांग्ला बायखे दा लेखाफोरा बे जों तो बांग्ला मिडियाम मेक्सिमाम इंग्लिश स्पीकिंग द सी द मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ त्रिपुरा त्रिपुरानि जे मॉडर्न जे आधुनिक रूपकार बुखाबो त्रिपुरा अब महाराजा बिरबिक्रम अन्य बरकिया अबुलबादै जों बिनि प्रेरणा जों जे একটা প্রোগ্রাম খাইखाइके जे बर' कालचारनि जन्म दिवस पालन खाइखाइके बि खालि जों तमा प्रेरणा मा तमा बि खालि अब लामा जेहेतु अब स्टूडेंट जोंनि डक्टर सार किसी से थागा जे खामानि बागै जों दिन जों मा पालन खालामलाय खामानि बागै जों पालन खालामलाय लेखाना जतन साइमानाव दिनै राजानि जन्मदिन एकेसे दाम जंखामो दिनैनि सालाव दिनैनि सालाव एकेसे दाम जंखामो श्री कृष्णनि जन्माष्टमी दिनैनि सालाव श्री कृष्ण आचार्यखौ ओंखाय श्री कृष्ण भाई जोंनि महाराजानि आचार्य सालसे थानसा काजै अमन इमानि दा दिनैनि साल बेलाय काहा बाहे बेलाय के एकटा कथा बेलाय कथा तो के ऑडियंस नि फाइसिंगो जों किसा लेखाना प्रोग्रामनि पास आउटरो बरमनो फेलिसिटेशन फाइनानि प्रोग्राम आ प्रोग्राम मानजार फाइका जोंनि गरबुकनि Inisinyara Maharaja Birbikrama Kisho Manikara Devarman Muni Asima Sarno Bishin Ozakwa Banda Kajo Te Apni Logio Sen Takalai Je Jara Pushin Kor Sabdishoni Madim Ke 12 Je Jara Pasbishon Manjak Bonus and Ordinary Bonus and Merewat Pebanor Om Hikaye Bishi Busuro Palet Sang Bishibo Je Prosan Omo Student Organization Hazar Atron Shim Clap Apunishi and Kuma Zagana Debra Hastels and Kuma Zagan Tickets and Merewat Wikomosan Gendorok to 2018 isimi palai family. Gepeba tabuk o bisi bayrom ka hangga to bisi beri kai thaka. Gepeba o bisi beri yo norok bo bisi kham kuma palai ko. Bisi family ka hangga sini joto bisi on sen khayo kio o bisi ko sen tep bisa ko to palai ya. Engke am bagai sini joto ar than lemang karon ka semua sini ado lokoro ta sini jata sini orne sar soro pro dorong joto no phanon bagai sen kini aro ham ka khayo. Ke ko ka hasi sengo mo jete ko pandano sangsar je sini Maharaja Birbikrama ebo mane fahari sangsi sana musungo sangte bin awe khanya musungo jeta sini Maharaja Birbikrama Kisho Manikara Bahadur jeta agi sini mo khala kumini je mane kumini amba hana sen raja musung sangte fahana musungo
ke abo hain bagai tebo mana sono jika sini lokoro jika ni project naik tong media sosial media ro oro sanate fan na bai sing kono kobu mana kulun buta kok mani bisingte khnai man mani tini o jaga khoroka naroyo kra angge tribal welfare minister borang gunang ram photo phanya kok tong mani ke pheba bo tini phai shok pali abo kebe munta mongi tong khna sini tribal welfare minister ram photo sar bo mana bo bini kanya media Kaisa boto program bini sentuh buah sing hai proyek mulai boto abon bagi bin program bila pro bini kaisa santi bazar ngi thaka ka jaga basi bini star boi thaka ka boroti prai khani musumani bin uduk tatang ke aro student no bote mere bodo nyete bo encourage khani musumani kia bin a jaga bo haimalaya tang ke borasi bini minister basa bo a jaga ma tor khabon bagai kunin sinimu an mun busan derma ts distini ts ini sip Boni Mongka, Bosan Totintra for the district TS president. Boni TS district ex secretary.